እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ሰብሰቡካ ማለት ነው። ሰላም 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 ሰዓብቲ ናይ ዝመደብ እዚ ባርከስ ናይ ልምዓት መደብ ምህሮና ብዛዕባ ሴኩላር ሴክተር ኤሪያ እዩ። ባርከስ ናይ ሎም መደብ ምህሮና ብዛዕባ ሴኩላር ሴክተር ኤሪያ እዩ። Previous, we know that it is 360 degree in a circle. 360 degree in a circle. In area is equal to pi r square. Area pi r square. قديما هم تستمرنا يوم حدا ملوء circle 360 degree كله كمون سبحتنا حدا ملوء circle نهركب area is equal to pi r square. يو ماركسنا ب sector of circle كنقول كلنا. What do you mean sector of circle? sector of circle كنقول كلنا حدا كفار ويكا حدا قراص من حدا ملوء circle مالتي. حدا قراص ويكا حدا كفار كابتو ملوء circle مالتي. نعم نزيا كم حنباشا نحرا وسيدنا يا كم حنباشا نحرا وسيدنا إذا كفار زيا ويكا إذا قراص زيا sector of circle ويكا قراص كابتا ملت حنباشا كنبلا نخل مبار نتا sector of circle صفحات كنيز أكل كمخانون نحن فلت نتاي نقبر مالتيو بتتوهي بنازل لديقر ويكا angle theta divide by 360 degree 360 degree ناقلنا times pi r square بمقبار صفحات نايزا قراص ويكا نايزا سيكتر زيا كنركب نخل لذي إذا فورمولاز بمتقام صفحات نايزا سيكتر زيا كنركب نخل مالتي باركس بز مسرت نزل صعبة قبلنا تاكتن سرحنا تخاطاتهم اوكي بتاع قديمنا زرعنا فورمولا مسرت نايزل صعبة سيكولار سيكتر اريا ركبينا باركس بتاع فورمولا مسرت اريا is equal to angle theta over 360 times pi r square. لذي angle theta كندي توهبنا لمالتي 90 degree. لذي 90 over 360 times 3.14 times radius كندي توهبنا له 6 centimeter square. لذي 90 over 360 مالت 1 over 4 مالتي ويكا ربعي نايتا سيركل مالتي سلازي صفحات نايزا ربعي نايزا سيركلينا نركب مالتي سلازي صفحات نايزا ربعي زي اينا نركب مالتي لازم يحدا ملؤ سيركل باي ار سكير نحلا خوينو نايزا ربعها كنيا تكونيا مالتي سلازي 1 over 4 times 3.14 times 6 square 6 centimeter square. لذا زوم تفعل لنا by 4 1 by 4 9. لذي 9 times 3.14 is equal to 28.26 centimeter square يخون. ስለዚህ ናይዛ ረብዕ ሰርክል ዚኣ ስፍሓት ናይዛ ረብዕ ዚኣ ክንደይ ትኮን እያ ማለት እዩ 28.26 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይኸውን። ናብዛ ካልአይቲ ቢ ምስ ንሰግር ከዓ በታ ፎርሙላ መሰረት ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ አንግል ቴታ ኦቨር 360 ታይምስ ፓይ r square. لذي angle كندي توهم لا مالتي 60 over 360 times
3.14 times radius 6 centimeter ታይምና አለው 6 centimeter square ስለዚህ 60 over 360 ማለት ከነጣፈው ሆለና 1 over 6 ማለት ነው times 3.14 times 6 centimeter square ዩናል ዝጣፋለና by 6 1 by 6 6 ስለዚህ 6 times 3.14 is equal to እንደ መጣላይ ማለት ነው 18.84 centimeter square ይሆን ስለዚህ ነው ዛኻለይት ያሃ 18.84 centimeter square ይሆን ናታሳል ሰይትም ስንሰግር 45 degree 45 degree ማለት ፍርቂ 90 degree 45 degree ማለት ፍርቂ 90 degree ወይ ካ ካፕታምለት ሰርክል 1 over 8 ማለት ያ ለዚህ በታ ፎርሙላ መሰረት area is equal to angle theta over 360 times pi r square ለዚህ area is equal to angle ክንደታው ይምናለው 45 over 360 is ማለት ካ 1 over 8 ማለት ነው times 3.14 times 6 centimeter square ለዚህ እዚ ማለት 1 over 8 ማለት times 3.14 times 36 centimeter square ዩን አብዝ ጣፋለና by 8 1 by 8 4.5 ዩ ስለዚህ 4.5 times 3.14 is equal to 4.13 centimeter square ይሆን ስለዚህ ስፍሓት ናይዚያ ሴክተር ዚያሃ 14.10 centimeter ይሆን እዚ 45 degree ፍርቅ ናይ 90 degree ስለዚህ 14.13 centimeter ፍርቅ ናይ 28.26 ስለዚህ ስፍሓት ናይዛ ፍርቅ ርብዒ ስፍሓት ናይዛ ፍርቅ ርብዒ ክንደይ ትኮን ማለት እዩ 14.13 centimeter square ይሆን ባርከስ ዝመደብዚ ሓጋዝ ኮይኑ ምስትረኽቦ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብዚ መደብዚ ዘለኩም ርእይቶ ክትልግሱልና ንላቦ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም